رمضان کے روزے کی حالت میں بھی وہ بیوی حرام ہے. اب پوچھو کہ نکاح تو میرا ہوا ہے صاحب، روزے کی حالت میں کیوں حرام ہے؟ اب آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں، آپ کی عقل کا وہ دائرہ نہیں ہے. مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، چیتا کیمپ بامبے کے جماعت اہل حدیث غربا کے اہم ذمہ داران اور مہمن واڑے سے تشریف لائے ہوئے اور خاص طور پر جماعت غربا اہل حدیث کے اہم اراکین و ممبران، اور چیتا کیمپ ممبئی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، چیتا کیمپ کا پروگرام اپنی نوعیت کا ایک الگ
قسم کا پروگرام ہوتا ہے اور تقریباً سال میں یہ ایک بار ہوتا ہی ہوتا ہے. پچھلی سال میں نہیں آ سکا, اور کیوں نہیں آ سکا اس کے وجوہات اور اس کے کا سبب آپ کو پتہ ہی ہے. اس سال آپ کے روبرو ہوں اور کتاب و سنت پر مبنی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ہماری طرف سے جو تمہیں مذہب دیا گیا ہے, جو راستہ دیا گیا ہے, جو دین دیا گیا ہے, وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جتنے اور راستے ہیں وہ مصنوعی راستے ہیں, بنائے ہوئے راستے ہیں. اوریجنل راستہ وہ اسلام ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو بنایا ہے تو اس کی روشنی سب کے لیے ہے, کسی ایک خاص مذہب والوں کے لیے نہیں ہے, ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے چاند بنایا ہے تو اس کی روشنی سب کے لیے ہے. ہوا چلائی ہے تو وہ سب کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے وہ بھی سب کے لیے ہے, وہ کسی ایک خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور وہ خاص راستہ, وہ دین جو سب کے لیے ہے وہ ہے اسلام. اور اسلام کے تعلق سے صاف طور پر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کہ ہم اسلام کو بھی مان لیں اور اس کو بھی مان لیں, یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے, اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم ڈھونڈو گے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. بلکہ وارننگ کے طور پر آگے یہاں تک کہہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو آخرت کے اندر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ ہے اسلام. اب سوال یہ ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بتایا ہے, تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا یہی ایک دین رہا ہے. غلط فہمی یہاں سے ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو صرف محمد الرسول اللہ کا دین سمجھ لیا ہے اور یہی سے بٹوارا شروع ہو گیا ہے. اگر غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے تو ضروری ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ دین تمہارا بھی ہے. یہ دین محمد الرسول اللہ صرف اکیلے لے کے نہیں آئے, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسی دین کو لے کر آئے.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کیا ہے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے کوئی نیا دین نہیں اتارا ہے، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے. آپ کے لیے ہم نے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کے نفاذ کا حکم ہم نے آپ کو دیا ہے. جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. والذی اوحینا الیک، جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، جس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی. اور نوح کے بعد وما وصینا بہ ابراہیم وموسی وعیسی نقیم الدین، نوح کے بعد بھی جتنے پیغمبر آئے، چاہے وہ ابراہیم رہے ہوں، چاہے وہ موسیٰ رہے ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام رہے ہوں، سب کا یہی دین تھا. ذہن میں بٹھا لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا ہم نے کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے. تو یہ دین آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، سارے نبیوں کا یہی دین رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اور نبیوں کے ماننے والوں نے جب اصلی شکل بگاڑ دی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر نو اس شکل کو جو توحید کی اصلی شکل تھی، جو ایکیشورواد کی اصلی شکل تھی، اس کو اثر نو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے دوسرے رسول کو بھیجتا رہا. لیکن پیغام وہی تھا اور اسی بنیاد پر سب کو دعوت دی گئی ہے. آؤ، الگ کیوں ہو ہم سے؟ الگ الگ دھرم اور الگ الگ دین کیوں بنا ڈالے ہو؟ جب مول منتر ایک ہے، کلمہ ایک ہے سب کا، اور اسی کلمے کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ قرآن دعوت دے رہا ہے، یہودیوں کو دعوت دے رہا ہے، عیسائیوں کو دعوت دے رہا ہے، اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے. آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے تورات والو، آئے زبور والو، آئے انجیل والو، جن کو کتاب دی گئی آسمانی، یعنی آئے یہودیوں، آئے عیسائیوں، آئے یہود و نصارہ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. اتنا کشادہ اور فراخ دل کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے جو دوسرے مذہب کے لوگوں سے، اہل کتاب سے یہ کہہ رہا ہو ہم سے دور کیوں ہو. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہم جو بھی عبادت کریں گے، معبود اگر کسی کو مانیں گے تو ایک اللہ کو مانیں گے. یہ تمہارے ادھر بھی اور ہمارے ادھر بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھ ڈالیے گا مول منتر کہیں نہیں بدلا گیا. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ لیجئے گا کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا، اور وہی اسلام ہے، وہی دین ہے. دوسرا سیکنڈ پارٹس
نبیوں کی موجودہ حالات کے تحت بدلتا گیا. جو رسول آیا اس رسول کا نام لیا گیا, لیکن فرسٹ پارٹ, پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا. لا الہ الا اللہ جوں کا توں رہا, لا الہ الا اللہ کہیں نہیں بدلا گیا. نوح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ, موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ, عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ. یہی ہے اسلام, جو کسی بھی کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتا ہے. پراکرتک اور قدرتی نظام کبھی چینج نہیں ہوتا ہے. آج کل کی موجودہ دور کی میڈیا اس بات کو بہت اچھالے گی کہ صاحب 1400 سال گھسے پٹے مسائل کو دہرایا جاتا ہے, زمانہ بہت ترقی کر رہا ہے, بہت ترقی کر چکا ہے. اسلام کے اندر بھی چینجنگ آنی چاہیے اور اسلام کو بھی کچھ بدلنا چاہیے. میرے بھائیوں, قدرتی نظام میں کبھی چینجنگ نہیں ہوتی ہے. جن کے مذہب اپنے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہوں وہ بدلیں, نیم بدلیں, اصول بدلیں, ضابطے بدلیں, لیکن معاف کیجئے گا جو مذہب قدرتی ہو, پراکرتک ہو, نیچرل ہو, وہ کبھی نہیں بدلتا ہے. نیچرل چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نہیں بدلتی ہیں. سورج پورب سے نکلتا ہے, پشچم میں ڈوبتا ہے, یہ نیچرل نظام ہے جو جب سے دنیا بنی ہے تب سے چلا آ رہا ہے. اس نظام کے اندر کبھی چینجنگ نہیں ہوتی اور کوئی اس نظام کو بدلنے کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام کو بدلنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اسلام بھی ایک نیچرل نظام ہے, ایک پراکرتک نیم ہے, ایک قدرتی نظام ہے. آم کے پیڑ میں آم لگتا ہے, سیب کے درخت میں سیب لگتا ہے, موسمی کا پیڑ سے موسمی نکلتی ہے, موسمی دیتا ہے. یہ پراکرتک اصول ہے. آم سے امرود اور امرود سے انگور پیدا نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ قدرتی نظام نہیں بدل سکتا ہے تو اسلام بھی نہیں بدل سکتا ہے, کیونکہ اسلام بھی ایک قدرتی نظام ہے, اسلام بھی ایک قدرتی اصول ہے, ضابطہ ہے. جن کے مذہب بنائے گئے ہوں وہ بدلیں نیم اور اصول, لیکن ہمارا مذہب بنایا نہیں گیا. ہمارا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا وہ مذہب ہے جس کے اندر کوئی اصول, کوئی ضابطہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے بڑا ہو کر وہ جوان ہوتا ہے اور پھر بڑھاپا گزار کر مر جاتا ہے, اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ ایک قدرتی نظام ہے جو جب سے دنیا بنی ہے تب سے چلا آ رہا ہے. کیا کوئی اس نظام کو بدلنے کی بات کر سکتا ہے؟ کیا کوئی میڈیا والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول بہت پرانا ہو چکا ہے, اس کو بدلیے؟ اور جب یہ قدرتی نظام نہیں بدل سکتے تو معاف کیجئے گا اسلام بھی ایک قدرتی نظام ہے, یہ بھی چینج نہیں ہو سکتا. ارے آپ اپنے میتھمیٹکس کے اصول نہیں بدل سکتے ہو. جب سے یہ دنیا بنی ہے اور چل رہا ہے اسکولوں میں اور کالجوں میں 2 2 4 اور 4 4 8 ہوتے ہیں, آپ اس نیم کو ہی بدل کے ذرا دکھا دیجئے, اپنے میتھمیٹکس کے اصول کو بھی بدل کے دکھا دیجئے. اب اسکولوں میں 2 2 3 اور 3 3 5 پڑھا کر دکھائیے. آپ جب آپ اپنے میتھمیٹکس کے اصول کو نہیں بدل سکتے ہو تو میڈیا پر یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام بھی 1400 سال پرانا ہو چکا ہے, اس کو بدلیے اور اس میں بھی چینجنگ لائیے. کیا وہی چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو اور زانی کو سنسار کر دو پتھروں سے مار مار کے اس کو, یہ تو نیم پرانے ہو چکے ہیں جس میں جانور اور حیوانیت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر چور کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو معاشرے پر بوجھ بنے گا, پھر وہ کمائے گا کیسے, کھائے گا کیسے, پھر وہ اپنے بچوں اور بیوی کا پیٹ کیسے پالے گا؟ یہ آپ کی عقل ہے, آپ کی سوچ ہے. اور معاف کیجئے گا اسلام آپ کی عقل اور آپ کی سوچ پر نافذ نہیں ہوا ہے. اسلام یہ غلط سوچ ہے. آپ اپنی عقل سے وہ چیز سوچ رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنے جا رہا ہوں اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا میری طرف, اور اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں گے
تو پھر تقریر ہماری پوری سمجھ جائیں گے. تھوڑا سا یہاں دماغ لگائیے گا, ذہن ہماری طرف مائل. علم کے حصول کے جو ذرائع بتائے گئے ہیں وہ اسلام حصول علم کے 3 ذرائع بتاتا ہے, اور ہمارا موجودہ سیکولر نظام حیات 2 اصول بتاتا ہے. تھوڑا سا میں ٹرن لیا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, اور اسی پر میری پوری تقریر ٹکی ہوئی ہے. اس کو اگر سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. حصول علم کے ذرائع اسلام نے 3 بتائے ہیں, اور موجودہ جو سیکولر نظام حیات ہے وہ حصول علم کے 2 ذریعے بتاتا ہے. یہی اسلام اور سیکولر نظام حیات میں کشمکش ہے, یہی ایک جھگڑا چلا رہا ہے. سیکولر نظام حیات کہتا ہے کہ حصول علم کے صرف 2 ذریعے ہیں. پہلا ذریعہ حواس 5 اور دوسرا ذریعہ عقل. اور اسلام حصول علم کے 3 ذریعے بتلاتا ہے. پہلا ذریعہ حواس 5, دوسرا ذریعہ عقل, اور اسلام یہ کہتا ہے حصول علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہے, وہ ہے وحی الہی. جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں ایک تیسرے علم کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ ہے وحی الہی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج. سیکولر نظام حیات کہتا ہے حصول علم کے 2 ذریعے ہیں. پہلا ذریعہ حواس 5. اب حواس 5 بھی 5 چیزوں پر بٹا ہوا ہے: آنکھ, ناک, کان, زبان, ہاتھ. یہ ہے حواس 5. ان سے علم حاصل ہوتا ہے. آنکھ, ناک, کان, زبان اور ہاتھ. ہو سکتا ہے کہ آج کی بات میری تھوڑی سی اوپر گزر جائے اور آپ سوچو سننے آئے ہیں کچھ اور مولانا بتانے لگے کچھ, لیکن آج کی بات جب سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پوری تقریر آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. یہ حواس 5 پہلا ذریعہ ہے. یہ پہلا ذریعہ بھی 5 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے: آنکھ, ناک, کان, زبان اور ہاتھ. ان چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے. آنکھ سے علم حاصل ہو رہا ہے. میرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ لوگ بیٹھے ہیں. یہ علم ہمیں آنکھ سے دیکھ کر ہوا ہے. آنکھ بھی حصول علم کا ذریعہ ہے. یہ ایک دکان ہے, میری آنکھ نے دیکھا ہے. یہ حصول علم کا ایک ذریعہ. آنکھ نے دیکھ کر ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ دکان ہے. یہ کیا نہیں معلوم, ہم نے آنکھ سے دیکھا یہ مائک ہے. ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے, آنکھ نے یہ بتایا ہے آپ جہاں بیٹھے ہو یہ مائک کے سامنے بیٹھے ہو, یہ مائک ہے. جس پر بیٹھے ہو یہ کرسی ہے. اس آنکھ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کرسی ہے, یہ آنکھ ہے. اب کوئی آدمی اندھا ہو, نہ دکھائی دیتا ہو, تو ہم بول کے دیکھیں گے ہیلو ہیلو آواز, ہاں یہ مائک ہے. کوئی آدمی گونگا ہو, بول بھی نہیں پاتا ہو, تو اس کے کان میں بولا جائے گا, وہ سن لے گا. نہیں معلوم کیا ہے, بول ہے. اچھا سن کے اس نے علم حاصل کر لیا کہ ہم جو پکڑے ہوئے ہیں وہ بول ہے, وہ سیب ہے, وہ مائک ہے, وہ کرسی ہے. ہاتھ سے پکڑ کر, کان سے سن کر علم حاصل ہوتا ہے. کوئی چیز ہمارے سامنے رکھی ہے, پتہ نہیں یہ چیز خراب ہو چکی ہے یا صحیح ہے, ہم نے اٹھایا اور ناک سے سونگھ کر اس کو دیکھ لیا, ابھی فریش ہے, ٹھیک ہے, کھانے لائق ہے. بدبو آ رہی ہے, چھوڑ دیا. ناک نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز کھانے کے لائق ہے یا کھانے کے لائق نہیں ہے. ہاتھ سے چھو کر پتا چل گیا کہ یہ چیز کیا ہے. آنکھ, ناک, کان, زبان اور ہاتھ یہ حصول علم کا ایک ذریعہ ہے. ان چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان چیزوں کا بھی ایک دائرہ ہے.
आंख से हम सिर्फ उतनी ही चीज देख सकते हैं जो हमारे आंख के सामने है। मेरे सामने जो लोग हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आंख का एक दायरा है, लेकिन मेरे स्टेज के पीछे क्या है ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आंख के पीछे का इल्म हमको नहीं है। कान का भी एक दायरा है। आप हमारी आवाज यहां तक सुन रहे हैं, लेकिन आपके घर में आपका बच्चा, कौन सा बच्चा रो रहा है ये आपको नहीं सुनाई दे रहा है। तो कान के भी सुनने का एक दायरा है। हाथ से आप वही चीज पकड़कर छू सकते हैं जो आपके सामने हो। जो इस वक्त लखनऊ में है वो आप यहां बैठे बैठे नहीं छू सकते हैं। लखनऊ तो छोड़ो, जो बांद्रा और कुर्ला में है वो यहां बैठे बैठे आप नहीं छू सकते हैं। तो आपके हाथ के छूने का भी एक दायरा, एक लिमिट है। आपके सूंघने की भी एक लिमिट है। आप अपने करीब की चीज को सूंघ सकते हैं, लेकिन यहां से आप चले जाइए मानखुर्द, वहां क्या पड़ा हुआ है, वहां की बदबू या खुशबू आप नहीं सूंघ सकते हैं। तो ये एक दायरा है। आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, इन चीजों का भी एक दायरा है। इसलिए हुसूल इल्म का एक दूसरा जरिया बताया गया है, वो है अक्ल। दूसरा जरिया अक्ल। कोई काम हम करें या ना करें, ये अक्ल बताती है कि सही है कि गलत है। सामने पानी है, समंदर है, हम जानते ये गहरा है, हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपकी अक्ल कहती है तैरना नहीं जानते हो तो इसमें छलांग मत लगाना, वरना हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आपकी अक्ल आपको फैसला करती है, अंदर से झिझोड़ती है आप क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। आपकी अक्ल फैसला करती है आपको रिश्ता किसके साथ करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए, कौन से जायज रिश्ते हैं और कौन से नाजायज रिश्ते हैं। अगर अक्ल काम करना बंद कर दे तो आदमी हर माँ, बहन, बेटी और दूसरों को भी अपनी बीवी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि फिर अक्ल काम करना अगर बंद कर दे तो मेरे भाइयों फिर बहुत सी चीजों की गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो हुसूल इल्म का एक दूसरा जरिया है अकल, और यही दो चीजें बताती है सेकुलर निजाम हयात। बस दो ही चीजें हैं। आप या तो हवा से खमसा, इन 5 चीजों से इल्म हासिल करें, या फिर अकल से पूछें कि सही है कि गलत। चोरी करना गलत है या सही, आपकी अकल बताएगी गलत है। शराब पीना सही है या गलत, आपकी अकल बताएगी कि सही है या गलत। जिना करना सही है या गलत, आपकी अक्ल बताएगी कि सही है या गलत। लेकिन अक्ल का भी एक दायरा है, अक्ल की भी एक लिमिट है। आप अक्ल से उतना ही काम ले सकते हो जो अक्ल के अंदर, जो आपके माइंड में, आपके दिमाग जिसको बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आंख से जरूरत से ज्यादा देखोगे, आंख की रोशनाई चली जाएगी। कितने आपके बच्चे हैं जो मोबाइल और कंप्यूटर पे दिन भर पड़े रहते हैं और 10 साल की उम्र में उनकी आंखों पे चश्मा लग गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जरूरत से ज्यादा, उसकी लिमिट और उसकी ताकत से ज्यादा काम लिया है। आंख ने अपना काम करना बंद कर दिया है। अब आपको चश्मे की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आंख का एक दायरा था, आपने उसके दायरे से ज्यादा काम लिया। कान का एक दायरा है, एक लिमिट है। ये मत सोचिए मौलाना आज क्या बोलने लगे हैं। आइएगा, मैं धीरे धीरे वहीं आ रहा हूं जो जहां आना चाहिए मुझे। कान का एक दायरा है, आप उतनी सुन सकते हैं जितना आप कान बर्दाश्त कर सकता है। अभी एक जोरदार धमाका हो जाए और इतनी तेज आवाज हो जाए तो अचानक आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कान उस आवाज को सुनने के लायक ही नहीं था, लेकिन आपके कान ने उससे ज्यादा बोझ आपने डाल दिया, इसलिए कान का पर्दा आपका फट जाएगा, कान सुन पड़ जाएंगे आपके। इसी तरीके से दिमाग से उतना ही काम लो जिसके लिए दिमाग बनाया गया है। अगर उससे ज्यादा काम दिमाग से लोगे तो दिमाग की नस फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाओगे और दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो दिमाग की भी एक लिमिट है। और जहां अक्ल काम
काम करना बंद कर दे, वहां एक तीसरे इल्म की जरूरत पड़ती है, वो उस इल्म का नाम है वही इलाही। अब आपको कुरान बताएगा, अब आपको हदीस बताएगी, अब आपको वही बताएगी, अब आपको शरीयत बताएगी कि ये काम सही है या गलत। मसलन अकल तो कहती है कि बच्चे नस्ल इंसानी बढ़ना चाहिए, लेकिन अकल ये भी कहती है बहन और बेटी के साथ निकाह करने में क्या बुराई है। अब शरीयत आपको बताएगी कि बहन के साथ निकाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेटी के साथ निकाह करना चाहिए या नहीं, खाला के साथ, चची के साथ, मुमानी के साथ, फूफी के साथ रिश्ता होगा या नहीं होगा, ये अकल नहीं बताएगी बल्कि शरीयत, क्योंकि अब अकल का दायरा नहीं है, ये अकल की लिमिट नहीं है। और जहां अकल काम करना बंद कर देती है, जहां अकल को दखल नहीं है, वहां पर वही इलाही काम करती है। अकल से वही चीज आप पूछिए, अकल से वही काम लीजिए जिसके लिए अकल बनाई गई है, जरूरत से ज्यादा काम नहीं, उससे उसकी लिमिट से ज्यादा आप बोझ डालोगे तो वो बर्दाश्त से बाहर है। एक बात बताइए, सुनहार की कहीं दुकान होगी, आप जाइए, आप देखेंगे गोल्डमैन की दुकान पर, सुनहार की दुकान पर सोना तौलने की एक छोटी सी तराजू रखी होती है, उस पर वो गोल्ड को तौलता है, सोना तौलता है, 1 तोला, 2 तोला, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, छोटी सी तराजू है, 50 ग्राम सोना तौल देती है, 100 ग्राम, 250 ग्राम सोना तौल कर आपको बता रही इतना है। लेकिन उसी तराजू के ऊपर अगर आप एक पहाड़ लाकर रख दें तो उस तराजू का क्या होगा, टूट जाएगी। अब आजकल का कोई ज्यादा दिमाग वाला आदमी खड़ा होकर कह दे, अरे तराजू किस काम की है यार, जब पहाड़ नहीं तौल सकती है तो क्या फायदा, इतनी कीमती चीज तौल रही है सोना और पहाड़ नहीं तौल पा रही है, हटाओ। तो वो आदमी बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? क्योंकि सोना तौलने के लिए जो तराजू बनाई गई है उससे आप उसकी लिमिट से ज्यादा काम ले रहे हैं, उसकी इस्तिताअत से ज्यादा काम ले रहे हैं, इसलिए वो उसकी मुतामिल ही नहीं थी, वो उसकी हामिल ही नहीं थी। आपने क्यों तौला? आप पागल हैं, तराजू तो टूट ही जाएगी, क्योंकि आपने उसकी ताकत से ज्यादा बोझ लिया है। हमें और आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। यह आपकी अकल का दायरा है, ठीक सोच रहे हैं। अल्लाह को किसने पैदा किया है? आप ये सवाल अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल वही सवाल है कि सोना तौलने वाली तराजू पर आप पहाड़ रखकर तौल रहे हैं। आपकी अकल इसके लिए नहीं बनाई गई कि अल्लाह को किसने पैदा किया। अरे अल्लाह को भी कोई पैदा करेगा, किसने पैदा? यह सवाल ही गलत है, इसलिए कि आपके जहन में यह सवाल आया है, आपकी अकल इसलिए बनाई नहीं गई है कि आप अल्लाह के बारे में तसव्वुर कर सके कि उसको किसने बनाया है और उसको किसने पैदा किया है। सोना तौलने वाली तराजू पर रखकर आप सोना तौलेंगे तो ठीक, पहाड़ तौलेंगे तो तराजू टूट जाएगी। कंप्यूटर से आप वही चीजें हासिल कर सकते हैं जो उसमें फीड हैं, जो उसमें फीड है। अभी देख लीजिए, कंप्यूटर खोलकर नेट ऑन कीजिए, आज कितने बजे चीता कैंप में सूरज डूब रहा है और कितने बजे सूरज निकल रहा है, तुरंत आपको जवाब देगा इतने बजे निकल रहा है, इतने बजे डूब रहा है। फीड है उसमें, वो आपको बता देगा। लेकिन उसी कंप्यूटर से आप ये चीज उसमें डालें कि कितने लोग जहन्नम में जल रहे हैं और कितने लोग जन्नत में मौज कर रहे हैं, तो देखिए कंप्यूटर आपको क्या जवाब देगा। आपको जवाब ही नहीं बल्कि गलत जवाब देगा। आप पूछेंगे कितने आदमी, वो ले जाएगा आपको अमेरिका और लंदन। जवाब गलत देगा, क्योंकि आप कंप्यूटर से वो सवाल कर रहे हैं जो उसमें फीड ही नहीं है। हमारी अकल को अल्लाह ने जब बनाया तो उसमें जो चीजें उसने फीड की है वही आएंगी। उससे ज्यादा आप अगर अपनी अकल से काम लेंगे तो आपकी अकल का वो दायरा नहीं है, वो लिमिट नहीं, आप पागल हो जाएंगे और दुनिया आपको पागल कहेगी। इसलिए इस्लाम को अपनी अकल से मत चलाइए, यहां लाना था आपको। अगर हर इंसान के अकल के मुताबिक
अगर वही की जरूरत ना होती और अकल पे छोड़ दिया जाता तो दुनिया में 72 नहीं 72,000 नहीं 72 लाख फिरके हो जाते। हर आदमी इस्लाम को अपनी अपनी अकल से चलाता। नहीं नहीं ये सही है, नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा है। इस्लाम हमारी और आपकी अकल के ऊपर नाजिल नहीं हुआ है। वही बात मैंने कही थी आपको, जो उसूल इस्लाम ने बताए हैं वही हमें फॉलो करना है, चाहे वो हमारी अकल में आए या ना आए। अचानक आज ही देखिए, मैं 8 बजे सुबह लखनऊ था, 10:30 बजे मैं उतरा आपके एयरपोर्ट पर। जो साहब हमें लेने गए, रेड सिग्नल हुआ, चौराहे पर गाड़ी रोक दी गई। रेड सिग्नल था, गाड़ी रोक दी गई। गवर्नमेंट ने ये उसूल इसलिए बनाए हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। आप इन रूल्स को फॉलो करें। ये रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल क्यों होता है? ताकि एक्सीडेंट ना हो। रेड सिग्नल पर आप रुक जाएं, ग्रीन सिग्नल पर आप चलें, ये फॉलो करना ही है हमें इस नियम को। लेकिन गौर कीजिए, बनाया किस लिए है? एक्सीडेंट ना हो। लेकिन हमने देखा है चौराहा खाली है, रेड सिग्नल है, न सामने से कोई गाड़ी आ रही है, न दाएं से न बाएं से। यानी अगर हम क्रॉस कर दें तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अकल कह रही है निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, कोई गाड़ी है ही नहीं दाएं बाएं और आगे पीछे, कोई गाड़ी नहीं, निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर हम रेड सिग्नल को तोड़ दें तो ऑटोमेटिक हमारा चालान कट रहा, पेनल्टी कट रही है। क्योंकि आजकल सब जोड़ दिया गया है इंटरनेट से। मेरे भाइयों, अगर हमने रेड सिग्नल को तोड़ दिया तो पेनल्टी लग जाएगी, चालान कट जाएगा हमारा। हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन रूल को हमें फॉलो करना है। एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा हम अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से इस्लाम के उसूल हैं, इस्लाम के ज़ाब्ते हैं। हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन हमें मानना है। और जो चीजें हमारी अकल में नहीं आ रही हैं, ये सोचकर छोड़ दे, अमल करना चाहिए कि हमारी अकल इसके लिए बनाई नहीं गई है। जब अकल ने काम करना बंद कर दिया, तभी तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है, तभी तो उनके पास वही आई है, तभी तो जिब्राइल ने उनको बताया है। अकल ने जहां काम करना बंद कर दिया और जो अकल का दायरा नहीं है, वहां पर फिर जरूरत पड़ती है वही इलाही की। यह है सेकुलर निजाम हयात में और इस्लामी निजाम हयात में ये कशमकश। सेकुलर निजाम हयात कहता है कि हुसूल इल्म के 2 जरिए हैं, हवा से खमसा और अकल। और इस्लाम ये कहता है कि हुसूल इल्म के 3 जरिए हैं, हवा से खमसा, अकल और तीसरी चीज वही इलाही। जरूरी नहीं है हर इंसान को उसकी अकल पर छोड़ दिया जाए, तो जरूरी नहीं है मेरे भाइयों कि आप सब कुछ सही करें। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊं, जो खलीजी जंग हुई थी, अभी जो आखिरी खलीजी जंग हुई थी, खलीजी जंग, उस जंग के अंदर जब वो खत्म होती है खलीजी जंग, जरा सुनिएगा, अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं अपने असल चीज पर। खलीजी जंग जो हुई थी, खलीजी जंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने खलीजी जंग के खात्मे पर अपने 1000 फौजियों को बर्खास्त कर दिया था, उनको नौकरी से हटा दिया था, उनको खत्म कर दिया था, उनको डिसमिस कर दिया कि आपकी नौकरी खत्म, आप नौकरी पर नहीं रहेंगे। उनको निकाल दिया नौकरी से। किसने? अमेरिका ने। आखिरी जो खलीजी जंग हुई, 1000 अपने फौजियों को डिसमिस कर दिया। वजह क्या थी? खलीजी जंग में ज्यादा दिन रहने की वजह से उन अमरीकी फौजियों ने आपस में हम जिन्स परस्ती अपनाई थी। आपस में हम जिन्स परस्ती, अब इससे ज्यादा खुलकर हम नहीं बता सकते, आप समझ गए होंगे। ज्यादा दिन अपने घरों से दूर रहने की वजह से इन अमेरिका के फौजियों ने आपस में हम जिन्स परस्ती अपनाई थी। जब इसकी इतला अमेरिका को मिली तो जंग के खात्मे पर 1000 अमेरिका ने अपने फौजियों को निकाल दिया, डिसमिस कर दिया। और जब अमेरिका के लोगों को पता चला कि इन्होंने 1000
लोगों को नौकरी से निकाल दिया तो अमेरिका में एहतजाज हुए, उनके अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ जलसे हुए, जुलूस निकाले गए, उन्हें 1000 लोगों को वापस लिया जाए। अरे उनका कसूर क्या था? अरे वो अपनी बीवियों से दूर थे, अपने घर से दूर थे, एक शहावत थी, अगर उन्होंने आपस में अपनी शहावत को पूरा कर लिया तो ये कौन सी बुराई कर ली, क्या गुनाह कर लिया? कोई बुराई नहीं थी। लिहाजा यह एहतजाज इतने जोरों शोरों पर मचाया गया कि अमेरिका की हुकूमत को उन 1000 फौजियों को वापस लेना पड़ा, उन 1000 लोगों को वापस लेना पड़ा नौकरी पर। यह अक्ल का नुकसान है, यह अक्ल का नुकसान है। अमेरिका ने इसलिए निकाला कि इन्होंने हम जिन्स परस्ती की, मर्दों ने मर्दों के साथ गलत ताल्लुक कायम किए, लेकिन अमेरिका की आवाम कह रही है ये कोई गलत चीज नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई शख्स अपने घर से बहुत दूर है और कई महीनों तक दूर है, अगर उसने किसी मर्द ने मर्द से अगर ताल्लुक कायम कर लिया तो यह अकल के खिलाफ नहीं है, उन्होंने सही किया है। कहां जाए वो, क्या करते? अगर आपस में रजामंदी के साथ मर्दों ने मर्दों से ताल्लुक कायम कर लिया तो कोई बुराई नहीं है। यह है अक्ल का नुकसान, और जहां अक्ल काम करना बंद कर देती है वहां वही इलाही की जरूरत पड़ती है। वहां कुरान बताता है हम जिन्स परस्ती के नुकसान, वहां कुरान बताता है इसका गुनाह, वहां फिर वही काम करती है, वहां फिर शरीयत बताती है कि यह चीज जायज है कि नाजायज, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज भी देख लीजिए कितनी मर्तबा हमारे पार्लियामेंट में यह बहस उठी, कानून बनाओ कानून बनाओ, यह उठ रहा है मुद्दा। बहुत से मुल्कों में तो यह कानून बन चुका है, मर्दों का मर्दों के साथ शादी करना और औरतों का औरतों के साथ शादी करना कानून बन चुका है। मर्द मर्द से शादी कर ले, औरतें औरतों से, लड़कियां लड़कियों से शादी कर ले। ये बहुत से कंट्रीज में यह कानून बन चुका है। हमारे पार्लियामेंट में ये मुद्दे बहुत उठे, अभी कानून बना नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसके फेवर में हैं और कई मर्तबा इसके खिलाफ जुलूस भी निकाले जा चुके हैं, और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने भी लड़कियों ने दिए हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने, कि हमको फला फला लड़की के साथ शादी करने की इजाजत दी जाए। मेरे भाइयों, यह है अक्ल का वो नुकसान। अक्ल का एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। जब अक्ल अपने लिमिट और दायरे को क्रॉस कर देती है तो इंसान ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वहां वही इलाही की जरूरत पड़ती है। हर इंसान अगर अपनी अक्ल से चलने लगे तो बताइए दुनिया का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा? जहां अक्ल फेल हो जाए और जो चीज अक्ल के दायरे से बाहर है, मेरे भाइयों, वहां जरूरत पड़ना चाहिए वही इलाही की। आपने करामता का नाम सुना है, फिरक़े बातनिया का, जिसको करामता भी कहते हैं। करामता का एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है जिसका नाम है उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी। ये करामता का बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी। इसने अपनी किताब के अंदर लिखा है दुनिया कितनी बड़ी बेवकूफ है, कितनी बड़ी पागल है। पागलपना क्या बताया वो? कहा कि एक जवान बहन जिसको भाई ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, खूबसूरत भी है, और वो भाई अपनी बहन के मिजाज को जानता भी है, लेकिन कितना बड़ा बेवकूफ है इंसान कि अपनी बहन और अपनी बेटी का निकाह किसी दूसरे के साथ कर देता है। अपने घर का कीमती सामान किसी ऐरे गहरे को पकड़ा देता है और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर ले आता है। ये किसने लिखा है? उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी ने। गौर कीजिए उसने क्या लिखा है। बहन खूबसूरत है, उसके मिजाज को आप अच्छी तरह जानते हैं, दूसरा अच्छी तरह नहीं जानता है। जितना खुश आप रख सकते हैं उतना दूसरा नहीं रख सकता है, क्योंकि वो आपकी बहन है। तो फिर क्या हर्ज है कि उसके साथ निकाह कर लिया जाए? होशियार रहिएगा, मैं उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी की बात बता रहा हूं। आज की ये शातिर मीडिया जो किसी की डाली हुई हड्डियों पर पलती है, वो उबैदुल्लाह इब्ने हसन कीरवानी का नाम काट कर इतना ही दिखाना शुरू कर सकती है कि मौलाना जर्जीस ने कहा कि बहन के साथ निकाह करना जायज है। दिखा सकती है, वो दिखा रही है, दिखा सकती है नहीं।
یہ بدماشی چھوڑ دیجئے جملہ, یہ حرامی پنا وہ دکھا چکی ہے, یہ جملہ صحیح استعمال ہوگا اس کے لیے. آج کی جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں وہ دکھا رہی ہے. تو چلیے خیر, یہ تو دوسری بات ہو گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا, عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے کہا ہے کہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ اپنے گھر کا قیمتی مال, قیمتی اثاثہ اور سرمایہ دوسرے کو دے دیتے ہیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر اپنے گھر لے آتے ہیں. دیکھیے عقل کی خرابی دیکھیے. اچھا, اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ عقل سے علم حاصل ہوتا ہے, تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں عقل کے اعتبار سے کیا برائی ہے؟ عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے. بھائی آگے عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے لکھا, مجھے برائی تو سمجھائے کوئی. آپ اپنی بہن کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہو, آپ اپنی بہن کے ہاتھ سے دوا کھا سکتے ہو, آپ اپنی بہن کے بچھائے ہوئے بستر پر سو سکتے ہو. عبید اللہ ابن حسن قیروانی لکھ رہا ہے, میں نہیں بول رہا ہوں, کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہو, اس کے ہاتھ سے بچھا ہوئے بستر پر سو سکتے ہو, اس کے ہاتھ سے دوا استعمال کر سکتے ہو, اس کے دھلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہو, اس کے ہاتھ سے دھوئے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہو, اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہو, اس سے ہاتھ ملا سکتے ہو, معانقہ کر سکتے ہو. تو انسانی نسل بڑھانے کے لیے اس سے نکاح کر کے اس سے بچے پیدا کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مجھے بتاؤ کیا برائی ہے. لیکن یہ عقل کا وہ دائرہ ہے جس کے لیے ہماری عقل بنائی نہیں گئی ہے. یہاں اب تیسرے علم کی ضرورت پڑے گی. بہن اور بیٹی اور ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے یا نہیں, یہ ہمیں وحی الہی بتائے گی, نہ کہ ہماری عقل. اور جو لوگ عقل ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں, آج دیکھ لو انہوں نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ایسا ننگا کیا ہے کہ وہ انسٹاگرام پر آج ویڈیو بنا رہی ہیں اور ان کے شارٹ کپڑوں میں ناچتے ہوئے ان کے بھائی اپنی بہنوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے گوارا بھی کر رہے ہیں, میری بہن دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا ناچ رہی ہے اور ڈانس کر رہی ہے. یہ عقل کا وہی فطور ہے کہ آج ان کی عقلوں پر اسی شیطان نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ میری بہن میری بیٹی کتنی غلط حرکت کر رہی ہے, کیونکہ عقل کو معروف کر دیا گیا, عقل پر پردے ڈال دیے گئے ہیں, شریعت کی طرف ہم نہیں گئے ہیں. اگر ہم شریعت کی طرف گئے ہوتے تو ہمیں بتاتی شریعت کہ بہن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے, اور اگر بہن بیٹی ہماری بے پردہ گھوم رہی ہے تو دیوس کس کو کہا گیا ہے, یہ ساری چیزیں پھر شریعت ہمیں بتاتی ہے. آج وہ بھائی کتنا خوش ہو رہا اپنی بہن کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیونکہ یوٹیوب پر اچھی کمائی آ رہی ہے اس کی. وہ باپ کتنا خوش ہو رہا ہے جو اپنی بیٹی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. غور کریے, یہی عقل کا وہ نقصان ہے. جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے. عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے جو بات بتائی ہے عقل کے اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی عقل سے وہ چیز سوچی ہے جو عقل کے دائرے میں نہیں ہے. ہمیں وحی الہی کی طرف آنا ہے, اور وحی الہی کیا کہتی ہے سنیے. اب اسلام کے ہر حکم کو ہمیں فالو کرنا ہے, چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مکھی تمہارے کھانے پینے کی چیز میں گر جائے, آپ کی کسی مشروب میں گر جائے, کھانے پینے کی کسی چیز میں گر جائے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مکھی کو پورا ڈبو دو. حالانکہ آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے, بڑا مذاق اڑایا گیا ہے اس کا, بڑا مذاق. لو صاحب مکھی گر گئی تو شریعت محمد صاحب کہتے اس کو ڈبو دو. باقاعدہ اس پر ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹ ہوئی ہے. سائنس تو زمانے میں نہیں تھی نا, یہ ترقی تو آج ہوئی ہے, آج پتا چلا ہے. ہماری عقل کا دائرہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں, بس نبی نے کہہ دیا کہ اس کو ڈبو دو
اور اس وقت تک ڈبوئے رکھیے جب تک کہ اس کی جان نہ چلی جائے. یہ وجہ بھی بتا دی کہ مکھی جب کھانے پینے کی چیز میں جب گرتی ہے تو اپنا جو پر ڈالتی ہے اس میں بیماری ہوتی ہے, وہ بیماری والا پر اس میں ڈالتی ہے. اس کے دوسرے پر میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے. اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ پتہ لگایا جا سکے کس پر کے اندر بیماری ہے اور کس پر کے اندر شفا ہے. نبی اکرم نے 1400 سال پہلے بتایا جب مکھی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو تم پورا کا پورا ڈبو دو, کیونکہ جب وہ گرتی ہے تو اپنا بیماری والا پر اس کے اندر ڈالتی ہے. جب تم اس کو پورا ڈبو دو گے تو شفا والا پر بھی اس کے اندر چلا جائے گا, اور وہ دوسرے پر میں جو شفا ہے وہی شفا اس بیماری کو کاٹ دے گی, اس کے اثر کو ختم کر دے گی. اب اس کو نکال کے باہر پھینک دو. آج حکمت نے یہ ثابت کر دیا اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا. جو لوگ بایو وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا, جو MBBS کی ڈگری حاصل کرتے ہیں, جو کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مکھی کے 2 پر میں ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا. یہ آج کی موجودہ سائنس نے بتایا ہے. ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا اس سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر سائنس ایجاد بھی نہیں ہوتی تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, ہمارے ایمان کے لیے کافی تھا. لیکن آج کی موجودہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. لہذا اس نے نبی اکرم پر ہمارے ایمان کو اور زیادہ مزید بڑھا دیا ہے. ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے, ایمان مضبوط ہو گیا ہمارا. ہمیں ماننا ہے, بس عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. واہ صاحب, اب آج کل کیا ہوتا ہے, چائے میں مکھی گر گئی تو چائے نہیں پئیں گے. کتنے نفاست پرست لوگ ہو گئے آج. نبی کی سنت کو چھوڑ کر اب ہم چائے ہی نہیں پیئیں گے. ہراؤ, یہ آپ نے جو بتایا اس پر نہیں, اب چائے نہیں پیئیں گے. اندازہ لگائیے آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا دودھ پیتا بچہ اگر تمہارے کپڑوں پر پیشاب کر دے گود میں لیے ہو, اور وہ بچہ دودھ پیتا اپنی ماں کا شیر خوار بچہ ہے, اور وہ پیشاب کر دے, اگر وہ میل ہے لڑکا ہے تو اس کے پیشاب کی جگہ پر چھیٹا مار لیا جائے گا, اور وہ چھیٹا مار کے کام چلا لیا جائے گا, آپ نماز پڑھنے جا سکتے ہو. لیکن نبی اکرم نے آگے فرمایا اگر لڑکی ہے شیر خوار دودھ پیتی بچی ہے, اگر وہ تمہارے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو پھر چھیٹے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اتنے حصے کو دھلنا پڑے گا. نئی ریزن سمجھ میں آتا تھا, اس زمانے میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. آج جب لیبوریٹری پر جب ہم چیک کرتے ہیں تو لڑکی اور لڑکے کے پیشاب میں ہمیں فرق نظر آتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ لڑکی کے پیشاب میں لڑکے کے پیشاب کی بنسبت بہت زیادہ بدبو پائی جاتی ہے, بہت زیادہ غلاظت پائی جاتی ہے. لہذا ایسی غلاظت کی پوزیشن میں آپ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں بلکہ اس حصے کو دھل. یہ آج کی سائنس نے بتایا ہے. 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. میرے بھائیوں, سائنس نہیں بھی آتی اور پیدا نہیں ہوتی تو ہمیں کوئی وہ نہیں تھا. ہمارے لیے نبی اکرم کی حدیث پر ایمان لانا کافی تھا اور وہی ہمارے لیے جائز تھا, ہم اس پر عمل کرتے. لیکن آج کی موجودہ سائنس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا. اب ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں لڑکے کا کیوں نہیں دھلا جائے گا اور لڑکی کا کیوں دھلا جائے گا, کچھ نہیں. آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. نبی اکرم نے جو بتا دیا ہمیں اور آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد وہیں سے آپ کو معراج ہوئی اور آپ گئے. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان, اور ساتویں آسمان کے پاس
जब पहुंचे जहां सिदरतुल मुंतहा है, उसी को मकाम जिब्रील भी कहा जाता है, वहीं तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाते हैं। वहीं पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाते हैं और कहते हैं कि अब आप चलिए, अब आप जाइए, मेरी रसाई यहीं तक थी, मेरी पहुंच यहीं तक थी, इसके आगे हम नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल भी किया, आए जिब्रील, क्या हक़ रिफाकत के अंदर आपने मुझे गलत पाया है? क्या मेरे अंदर कोई कमी देखी है? क्या दोस्ती के अंदर कोई कंजूसी देखी है, कोई बखीली देखी है? क्या मैंने हक़ रिफाकत नहीं निभाया है? फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बात नहीं है। आए अल्लाह के रसूल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी रसाई यहीं तक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे ज्यादा मुझे जाने का हुक्म नहीं दिया। अगर 1 इंच भी मैं इसके आगे कदम बढ़ा दूंगा तो अल्लाह की तजल्ली और नूर से मैं जलकर राख हो जाऊंगा। हजरत जिब्राइल ने यह कह दिया, फिर रुक गए। फिर अल्लाह के नबी आगे गए, आगे बढ़े। कोई ये ना कहे जिब्राइल जहां तक नहीं जा सके उससे आगे अल्लाह के नबी गए और यहां से वो गलत मसले निकालने लगे कि देखो, आम इंसान होते तो आगे तक कैसे जाते। आप किसी गलत फहमी को दूर करने के लिए कुरान करीम ने यह फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गए नहीं बल्कि अल्लाह ले गया। जिब्राइल को वहीं तक इजाजत थी, वहीं तक गए, उसके आगे हुक्म नहीं था, इसलिए वो नहीं गए। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बुलाया, आओ, अल्लाह ले गया। नबी नहीं गए अपनी मर्जी से, अल्लाह ले गया। और आपके शक को खत्म करने के लिए कुरान पढ़िए, सूरह इसरा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, बाबरकत है वो जात अल्लाह की जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गई अपने बंदे को। असरा बे अब्दी, यहां पे रसूली भी नहीं कहा, बे नूरी भी नहीं कहा, बे अब्दी ही कहा। सल्लो, तुम भी अब्द हो, मोहम्मद भी अब्द हैं, मोहम्मद भी अब्द हैं, लेकिन तुम्हें नहीं ले गई इसलिए तुम नहीं जा सकते हो, उनको ले गई इसलिए वो गए। सुब्हानल्लज़ी असरा बे अब्दी ही, बाबरकत है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। कहां? लैलन, राती रात, मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक, और फिर उसके आगे अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। अब कोई आदमी अल्लाह के बारे में सवाल ना करे, अल्लाह कैसे ले गया है? जहां तक जिब्राइल नहीं, उससे आगे जिब्राइल नहीं जा सकते, नबी गए। नबी कैसे चले गए? अरे नबी नहीं गए, अल्लाह ले गया। अब सवाल यह मत कर अल्लाह कैसे ले गया, जहां आपने ये सवाल किया अल्लाह कैसे ले गया, समझ लो कि ये आपकी अकल का दायरा नहीं है। आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जिसके लिए आपकी अकल बनाई नहीं गई है। बिल्कुल वही सवाल कि अल्लाह को किसने पैदा किया, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया। आपकी अकल का दायरा ये तो ठीक है कि हर चीज को अल्लाह ने बनाया, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया, आपकी अकल का ये दायरा नहीं है। अल्लाह के नबी गए, अल्लाह ले गया, अल्लाह कैसे ले गया, ये आपकी अकल का दायरा नहीं है। बस इतना समझ लो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है। थोड़ी देर के लिए फिजाओं में उड़ते हो ना, और हल्की सी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो मास्क नीचे गिर जाते हैं, फ्लाइट के प्लेन से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नाक में लंबी लंबी सांसें, थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है तो आईसीयू पे चले जाते हो, वेंटिलेटर पे चले जाते हो। गौर करो, दुनिया का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, पेट के अंदर बच्चेदानी का अंधेरा, और बच्चेदानी के अंदर भी एक झिल्ली, उस झिल्ली के अंदर नुतफा, उस झिल्ली के अंदर पड़े हुए हमारी और आपकी बॉडी, वो बच्चा, वो जिस्म, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पर भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, वहां पर भी हवा पहुंचा रहा है। कैसे? अल्लाह इस बहमो गुमान से पाक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। ये सवाल आप करोगे अल्लाह से? कैसे? किसके अंदर इतनी जुर्रत है जो सवाल कर सके? कैसे? बस
इतना याद रखिए कि अल्लाह इन तमाम वहम व गुमान से पाक है कि वो कैसे कर सकता है। अल्लाह के बारे में बस ये अकीदा रखिए कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। ये अकीदा रखिए अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में। बस मेरे भाइयों, हमारी अक्लें इस लायक नहीं है कि हम तसव्वुर कर सकें कि ये कैसे। अकल का एक दायरा है। इस्लाम आपकी अकल पर नहीं चलेगा, आपकी अकल को वही इलाही के ताबे होना पड़ेगा। वही इलाही बताएगी खाला के साथ निकाह नहीं है, वही इलाही बताएगी बहन के साथ निकाह नहीं है, मां के साथ निकाह नहीं है, बेटी के साथ निकाह नहीं है। और अपनी अकल से काम करोगे तो उबैदुल्लाह इब्न हसन कीरवानी की तरह बन जाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बहनों को आज चकले खानों पर बिठाकर भी उनकी कमाई खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इस वही इलाही को इल्म का जरिया नहीं समझा, उन्होंने अकल को इल्म का जरिया समझा है। बहुत सी तवाइफें ऐसी है जो अपना जिस्म बेचती और कह रही है कि हमारी रोजी रोटी है, ये हमारा धंधा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही इलाही को इल्म का जरिया नहीं समझा, उन्होंने अपनी अकल को एक मायार बनाया और उनकी अकल ये कहती है कि ये भी एक रोजी रोटी कमाने का जरिया है। मेरे भाइयों, ये अकल जब खुराफात में पड़ जाती है और अकल का जब मिसयूज होने लगता है तब वही इलाही की जरूरत पड़ती है। वही इलाही हमें सही बताती है, वरना दिल तो कहता है चोरी कर लो, बगैर मेहनत के माल आ जाता है, लेकिन वही इलाही कहती है कि चोर के हाथ काटने की सजा मुतय्यन है। मेरे भाइयों, इसलिए अकल को दखल नहीं है और इस्लाम आपकी अकल पर नहीं चलेगा, आपकी अकल को इस्लाम के ताबे होना पड़ेगा, हमारी और आपके ताबे होना पड़ेगा। वरना मुझे बताइए, सबसे अहम नमाज फजर की, और वो सहाबी का वाकया तो आपने पढ़ा ही होगा, पूरी रात इबादत की और जब फजर की अजान की आवाज आई तो थोड़ा सा लेट गए कि कमर सीधी कर लूं, और जैसी कमर सीधी की तो आंख लग गई। जब उठे तो पता चला जमात खड़ी है, जल्दी से जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा तो उन्होंने बाद में सुन्नत पढ़ी। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या कर रहे थे? कहा सुन्नत। कहा पहले क्यों नहीं पढ़ी? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत कर रहा था, पूरी रात जागा, लेकिन अजान के वक्त नींद आ गई, सो गया। और जब आंख खुली तो जमात खड़ी थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश पूरी रात आराम करता, पूरी रात आराम से सोता, और फजर की नमाज से पहले उठकर ये 2 रकात सुन्नतें तू पढ़ लेता तो तेरे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती। ये 2 रकात सुन्नतें तेरे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती। अंदाजा लगा लीजिए आप, दुनिया व माफिया से बेहतर। कितनी अहम नमाज हुई फजर की। लेकिन आप देखिए फजर में कितनी रकातें रखी हैं, फर्ज सिर्फ 2। सबसे आसान नमाज ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, और सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की तो 2 ही रकात, जबकि सबसे ज्यादा अहम नमाज वो थी तो 4, 6, 8 होना चाहिए थी, लेकिन वहां 2 ही रकात। क्यों? आपकी अकल का दायरा नहीं है। वही इलाही ने बता दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को, नबी ने हमें मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से इजाजत होती, हुक्म होता, उसके बाद बोलते हैं। वो वही बोलते हैं जो उनकी तरफ उतारा जाता है, नाजिल किया जाता है। तो आप समझ गए आप? तो अब हमारी अकल को दखल नहीं। फजर में 2 क्यों मौलाना साहब? फजर में 2 क्यों और ज़ोहर में 4 क्यों? मौलाना क्या बताएंगे? मौलाना के पास भी तो उतनी अकल नहीं है, ये अकल का दायरा नहीं है। आप वो सवाल कर रहे हैं जो आपके दिमाग में फिट नहीं किया गया है। इसका जवाब मेरे भाइयों शरीयत ने दिया, और शरीयत क्या है? जो कह दिया वो मानो, तुम्हारी अकल में आए या ना आए, हमें और आपको फॉलो करना पड़ेगा, हमें और आपको वो उसूल, वो ज़ाब्ते मानना पड़ेंगे, चाहे वो हमारी अकल में आए या ना आए। ये मोज़ों पर मसा करते हो ना, बहुत से लोग चमड़े के मोज़ों पर मसा करते हैं, बहुत से लोग इस पर भी मसा करते हैं। मसा के उसूल क्या बताए हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू बनाकर पहन लीजिए,
اور جو مقامی آدمی ہے وہ 24 گھنٹے تک، ایک دن ایک رات تک اس پر مسح کر سکتا ہے. مسافر آدمی ہے 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے. لیکن مسح کا اصول کیا ہے؟ یہ ہاتھ لیجیے آپ، اس پہ پانی ڈال کر آپ کو ایسے اپنے پیروں کے پنجے اس طریقے سے کھینچنا ہے. یہ آپ کا مسح ہو گیا ہے. جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ چلیں گے تو مٹی نیچے لگے گی، کوئی چیز زمین پر پڑی ہوگی تو نیچے لگے گی، پیر کے تلوے میں لگے گی، تو قاعدے سے ہمیں اس کو صاف کرنا چاہیے، اس کو پاک کرنا چاہیے. عقل کہتی ہے کہ ہاتھ تر کرنے کے بعد یہاں ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمیں نیچے نہیں ہاتھ پھیرنا ہے، ہمیں اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. نیچے جیسا ویسے رہنے دیجئے اور اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیے. ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے. صاحب گندگی تو نیچے لگی ہے تو کیا کروں؟ ایسی نماز پڑھ لوں؟ ارے میں کیا جانوں؟ شریعت نے بتا دیا. ہماری عقل جب کام کرنا بند کرتی تب شریعت کو ہمیں فالو کرنا ہے. یہاں تیسرا ذریعہ علم حصول کا، علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ وحی الہی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں جیسا کہہ دیا ویسا ہمیں ماننا پڑے گا. بس ہو گیا، ویسا ہمیں کرنا پڑے گا. یہی ہے فالو کرنا، یہی ہے. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اپنے دماغ سے مت لے جاؤ. ایسا کیسے؟ اسلام نے کہا ہے ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے تک کی اجازت ہے، وہ رکھ سکتا ہے، اجازت ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ اجازت دی ہے شریعت نے، حکم نہیں دیا ہے. بہت سے لوگ اب اسی پہ تقریریں کر رہے ہیں، 2 ہونا چاہیے، 3 ہونا چاہیے، 4 ہونا چاہیے. ارے آپ کون ہوتے ہیں کسی کو حکم دینے والے؟ شریعت نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے. آپ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، انصاف کر سکتے ہو تو کرو، کوئی نہیں روک رہا ہے آپ کو. لیکن ساتھ بھی یہ بھی کہا ان تعدلوا بینہن، اگر تم ان کے درمیان عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو، عدل نہیں کر سکتے ہو تو فواحدہ، ایک ہی کافی ہے. ایک کے ساتھ خوش رہیے، عدل کیجئے، انصاف کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے دونوں چیزیں بتا دی. اب ایک مرد کو 4 کی اجازت ہے، ایک عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال آپ کا بیکار ہے، کیونکہ آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کی عقل نہیں بنائی گئی ہے. ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے. ورنہ آپ کہو کہ صاحب کسی کا ایک، اور یہ ڈبیٹ اٹھتی ہے ٹی وی چینلوں پر، بھائی 4 کی اجازت کیوں دے دی ہے؟ 4 کی اجازت کیوں دے دی؟ ارے اللہ کے بندے، ہم نے بھی کبھی پوچھا تمہارے یہاں فلاں کے 10 سر کیوں ہیں؟ تمہارے یہاں فلاں کے 10 ہاتھ کیوں ہیں؟ ہم نے بھی کبھی پوچھا ہے؟ کیوں ڈبیٹ کر رہے ہو اس کے اوپر؟ کیوں کر رہے ہو؟ ارے آپ کو ہمارے اسلام کے اصول نہیں پسند ہے تو مت آئیے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے. ابھی کیا ہوا؟ 72 حوروں کے پاس 72 حوریں ملیں گی. کتنا اس پہ ڈبیٹ چلا ہے. ایک آدمی ہمارے پاس آئے، آپ کو ڈبیٹ میں آنا ہے 72 حوروں پہ بحث. ہم نے کہا چلو کریں گے. جواب کیا دو گے؟ ہم نے کہا ہم جواب یہ دیں گے کہ ہم نے بھی کبھی کہا ہے کہ مرنے کے بعد تم کتا بنو گے، بلی بنو گے، چوہا بنو گے، یہ بنو گے. بھائی آپ نے بھی تو انسانیت کا احترام ختم کر دیا ہے. برے کام کرنے والا کتا، بلی، چوہا، بندر کیوں بنے گا؟ ہم تو اس پر وہ کہنے لگا بھائی رہنے دے دو. وہ کہتا رام 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 رام، تم رہنے دو، ماحول بگڑ جائے گا. چھوڑ کے بھاگ گیا، نہیں آیا میرے پاس. وہ ڈبیٹ کی دعوت دے چکا تھا، جانے والا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ارے تم یہاں لے آؤ گے. میں نے کہا جب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہاری آستھا ہے، تمہارا عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، تم مانو. ہماری جو آستھا عقیدہ ہمیں جو بتائے ہم مان رہے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری آستھا اور عقیدے کو مانو. ہم نے کہا ہم تو ایسی چیزیں بتا دیں گے کہ کس کی 300 تھی، کس کی 16,160 تھی، کس کی کتنی تھی. ہم تو یہ سب بیان کرنا شروع کر دیں گے. پھر کہنے لگا رے بھائی تم کو رہنے دو. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ٹی وی ڈبیٹ میں جو آ رہے ہیں ملے، یہ جملہ بالکل صحیح بول رہا ہوں میں، بلکہ کٹھ ملے، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. یہ 5,000 روپے لے کے وہاں پہنچتے ہیں
اور جوتے چپل کھا کے واپس آتے ہیں. ان کو جو بولنا چاہیے وہ بولتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے یہ سوال ہوں گے اور ان کو جواب بھی پہلے سے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ جواب بھی دینا ہوگا. آپ وہ جواب نہیں دیں گے جو آپ, اور اسی کا 5,000 روپے ڈیبیٹ میں مل جاتا ہے. 5,000 سے 10,000 یہ میرے بھائیوں کسی بھی جماعت کی طرف سے نہیں بھیجے جاتے ہیں. نہ ان کو جماعت اہل حدیث بھیجتی ہے, نہ غربا بھیجتی ہے, نہ جمعیت علماء بھیجتی ہے, نہ جماعت اسلامی بھیجتی ہے. یہ کسی تنظیم کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے نہیں ہیں. یہ صرف اپنے پیٹ کی تنظیم کے کٹبلے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ پہ جاتے ہیں, اور یہ اسلام کو رسوا کر کے وہاں جو جواب دینا چاہیے وہ جواب نہیں دیتے ہیں اور سن کے چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایک معمولی عورت چپل اٹھا لیتی ہے ان کو مارنے کے لیے, اور چپل اٹھا کے یہ 5,000 روپے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کی عقل کا وہ دائرہ نہیں ہے. اسلام نے اجازت دی, حکم نہیں دیا ہے. آپ کر سکتے ہیں, انصاف کر سکتے ہو تو. اب آپ دیکھیے, ایک دو چیزیں اور بتا دوں. وہی چیز کبھی عبادت ہے اور وہی چیز کبھی باعث عذاب ہے. نماز اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. کلمہ توحید کے بعد نماز, جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس کو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو ڈھا دیا. وہ نماز کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم ہماری گود میں ہوا کرتے تھے, ہم لوگ پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے, آپس میں دل لگی کرتے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی میری گود سے اٹھتے, مجھے ہاتھوں سے ہٹاتے, سیدھے وضو بناتے اور پھر میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے. ایسا لگتا جیسے کئی مہینے گزر گئے, مجھے جانتے ہی نہیں. وہ نماز اتنی بڑی عبادت, لیکن وحی الہی کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں, عصر کے بعد کوئی نماز نہیں, سورج غروب ہو رہا ہو ڈوب رہا ہو تو کوئی نماز نہیں. وہی شریعت ہم سے کہتی ہے زوال کے وقت نماز نہیں. اگر جان بوجھ کر اگر اس وقت میں آپ نماز پڑھیں گے تو یہی نماز آپ کے لیے باعث عذاب ہوگی, آپ کے لیے گناہ کا باعث بنے گی. جو نماز عبادت ہے وہی نماز ہمارے لیے باعث عذاب. پتہ یہ چلا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, نماز تو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ضروری ہے. نماز عبادت نہیں ہے, نماز جناب محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے. نماز پڑھنا میرے بھائیو ضروری نہیں ہے, نماز محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ضروری ہے. نماز کے اوقات ضروری نہیں ہے, نماز کے وہ اوقات ضروری ہیں جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پہلے نماز پڑھ کے نکل آتے تھے, اور امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز سے شکایت کی گئی, آپ امیر المومنین ہیں, آپ کے پیچھے حضرت انس نماز نہیں پڑھتے. حضرت انس کو بلایا گیا, حضرت انس نے لمبی عمر پائی, اللہ کے نبی کا زمانہ پایا, ابو بکر کا پایا, عمر فاروق کا پایا, عثمان غنی کا پایا, حضرت علی کا پایا, عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ پایا. حضرت انس کو جب بلایا گیا, مسند احمد کی روایت, پوچھا گیا تم مجھ سے پہلے نماز پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہو, میرے آنے کے بعد میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جبکہ لوگوں نے مجھے امیر بنایا ہے. فرمایا امیر المومنین میں آپ کی بغاوت نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کے خلاف فتنہ بھی کھڑا نہیں کرنا چاہتا,
اس لیے میں پہلے پڑھ لیتا ہوں. کہ پہلے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس نے جو جواب دیا سنیے, وہ جواب یہ تھا, امیر المومنین میں نے محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہے, اس لیے میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں, میری آنکھیں نبی کے نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہیں. اللہ کے نبی ظہر کب پڑھتے تھے, عصر کب پڑھتے تھے, مغرب کب پڑھتے تھے, عشاء کب پڑھتے تھے, فجر کب پڑھتے تھے, میری آنکھیں جانتی ہیں. میری آنکھوں نے نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے. جب آپ میرے نبی کے نماز کے اوقات پر نماز پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, اور جب آپ کو لیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ دیر سے آتے ہیں تو میں نبی کے بتائے ہوئے اور نبی کے پڑھے ہوئے نماز کے اوقات پر نماز پڑھ کر میں نکل جاتا ہوں. میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو بیوی آج آپ کے لیے حلال ہے وہی بیوی کبھی کبھی آپ کے لیے حرام بھی ہو جاتی ہے. روزے کی حالت میں وہی بیوی آپ کے لیے حرام ہے, روزے کی حالت میں وہی بیوی آپ کے لیے حرام ہے. حج کے اندر حالت حرام میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہے, جس کو اللہ کے کلمے کے ذریعے آپ نے اپنے اوپر حلال کیا ہے, لیکن وہی بیوی حج کے دنوں میں حرام ہے اور رمضان کے روزے کی حالت میں بھی وہ بیوی حرام ہے. اب پوچھو کہ نکاح تو میرا ہوا ہے, صاحب روزے کی حالت میں کیوں حرام ہے؟ اب آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں, آپ کی عقل کا وہ دائرہ نہیں ہے. ہمیں وحی الہی کو اپنانا ہے, وحی الہی کو پر عمل کرنا ہے. شریعت نے کہہ دیا تو کہہ دیا, وہی ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اس لیے یاد رکھیے گا میرے بھائیوں, کبھی اسلام کو اپنی عقل کے مطابق چلانے کی کوشش مت کیجیے گا. آپ اسلام کو فالو کیجئے اور اسلام کے فالوور بنیے, اور اپنی عقل کو اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش, اپنی عقل کو اسلام کے مطابق نہیں, اب اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے, اسلام کے تابع کیجئے. ہماری عقل پر اسلام نہیں چلے گا, اسلام کو پر ہماری عقل کو چلنا ہوگا. یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہماری تقریر کا موضوع رکھ سکتے ہو عقل کا دائرہ کار, یعنی ہماری عقل کا دائرہ کیا ہے. ہماری عقل کا ایک محدود دائرہ ہے, اور اسی محدود دائرے کی وجہ سے ہمیں وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما, اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما دے, اور ہمیں ہماری عقلوں کے مطابق نہیں بلکہ ہماری عقلوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.